Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa likaffatil anbiya'i wasyuhada'i wassalihin wa ila arwahi jami'i ahlil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan ila arwahi jami'i masyayikhina wa ila arwahi ahlina wa aqribaina. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ayo nami sude nami muliawan, sehat-sehat kita, panjang umur, sudah dosa-dosa tadi ampuni Allah, dan kita keberkahan, taufik dan hidayah untuk senantiasa kita menjadi halak na merdeka, tidak dijajah hawa nafsu. Al-ubudiyatu lillah hiya haqiqatul bahwa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah, hiya haqiqatul hurriyah, dialah sebenarnya hakikat yang merdeka. Ada Nabi Saiba menentuan keinginan niba, mengendalikan keinginan ni nafsu niba, bukan menjadi budak nafsu, bukan menjadi budak dunia, indah menjadi budak ni syaitan, merdeka mai baik. Engko nafsu dope menjajah hiba, nah perlu na merdeka itu. Jadi mudah-mudahan tahun menjadi alat na merdeka bisa menentukan nasib ta, terutama di dalam beribadah pada naqdirin tatu Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari nasadarion kita mengaji tentang fikih. Dua poken maita mengaji tentang akhlak atau tasawuf. Sebelumnya kita tentang tauhid, on kita sambung mulak kitab Al-Baju Al-Bajuri. Diarina lewat maita kaji tentang air yang bernajis. Pala aik nai sawotik do di bawah 2 kullah. Ulang 2 kullah kan? 2 kullah. Apabila kena najis,
maka bernajislah ia. Ndak tolai pakai be untuk berwudu, bahkan dikonsumsi. Nadua kullahi najabat sameter persegi. Ita kaji jago-jago maita di ayat tanah ita pakai untuk beribadah. Apalagi menomboni tampung dot ayan nalom-lom ada godarna. Ember nalom-lom ya teh. Manombona kotoran ni de cocak do ke tu bagasan teh. Bope ngadong maruba namar nojis mai sampakkon me. Bele-bele menyampakkon na mapistak buseng tu abit nia. Indah sah buseng ipake abit ibe. Hati-hati. Sarupo dei pala kodo hajat mangidomohop manombo membasuna atau keluar kodo ajat nia mapistak tu anggota tubuhnya. Anggo jelas-jelas ibasu yas ioban buseng sumbayang ngana sah solat nibai. Masuk hati-hati. On masuk kita tu pasal berikutna paslun fi bayani ma yahrumu isti'maluhu minal awani wa ma yajuz. Satu pasal menjelaskan wadah yang haram dipakai atau yang boleh dipakai, atau bejana alat-alat naita pergunaon di rumah tangganta, termasuk galas, pinggan, sendok, ember. Adong na haram ipake, adong na tola ipake. Indah sudah tola ipake di bagasan ni agamanta. Wa bada abil awali, dan memulailah ia yang pertama menjelaskan yang haram dipakai. Indah tola pergunaon alat-alat rumah tanggaon. Na sendia mai model na uma ada anak amu isi bidangmu yute ampun na dong do nang muda nampuna sanaon soyanta dia marwai wala yajuzu faqal wala yajuzu fi ghairi daruratin, tidak boleh dipakai kecuali darurah. Anggo darurah antong maadong mai keringanan di ita pala terjadi kemudaratan, terjadi kesulitan, adong mai di bagasan agama keringanan ima sunna momuan agaman taon pala ngalalu adong sajo solusina ngalalu ojong-jong juguk ko ulang tinggal sumbayangi juguk pengamampu awayah ning nangudai gulung ko pasoding soding penga tahanau mengadop tu ginjang istil ko ipe indah mampu udah buang mang namar gorak-goraki melalui bacaan sajo nangkona dong gorakan nak baca membaca pengala luau beding nangudai ingot waktu solat ima si paingot alak na orang sehati palang adong nalaluna kusipkon tu suping nai masuk waktu zuhur mido mamatanai saya ima kemampuannya mengingat pengalalu udah buaya beningmu kemai jadi indah dong alasan na meninggalkan solat sampai mengingat sajope harus adong ingat niba di dalam solat niba bahwa pengadong gerakan ndak bisa membaca masih kusipkon tu suping nai ya palana ayahnya mamasuk ma waktu maghrib nia imaya dorong be tangan pengarabe kunai balik duma soy balik pokokna inguti waktu solat say nasutolana itinggalkan solat darurah adong keringanan tola do mangan nasutolai pangan asalkan darurah anggo ngai pangan nangudai mate maho pangan ma sekedar untuk menghilangkan kemudaratan lontong bersedap-sedap memanggang-manggang menyate-nyate ini luar menghilangkan kemudaratan domai ad-darar yuzal
Jadi tolai pakai anggo darurah. Li rajulin au imra'atin, baik ia untuk laki-laki atau perempuan. Tolai pakai inda tolai pakai bejanaon alat-alat rumah tanggaon, baik ia alat laidot ada boru syai'in au imra'atin istikmalu syai'in, apapun bejananai min awaniz zahabi wal fiddah, daripada bejana emas dan perak. Nah unduk kuai. Nah dong iba puna dai ni ate. Tentong melanjutkan kita. Ngabino to sendok musere haram mai ipersendok ko. Ngabino to ember musere 3 kilo deh teh. Na tolai pake. Inda tolai pergunaon alat-alat rumah tangga ni ba, na berasal dari emas dan perak. Alat-alat rumah tangga, bejana-bejana. Aso ngatola bope kayo nangudai. Ngabino to lentuan jurasoki na melimpah. Indai boto sangat tujie ben ko be epeng monte. Allah, indai boto ya be sangat tujie iyo bania epeng namar miliar-miliaron. Ibain majolo menjadi galas ni bagalas sere ning ruania teh. Sere galas naibo inda tolai. Ini salah satu bahagian dari kesombongan. Para roi bantong dongan tu bagasmi, iba ulang majolo sere ongkos tu bagasmi penapayah do boro nang udai galas mu sere sanga jontong hino do dai lalai teh. Merendahkan kepada orang yang tidak punya. Pulang majolo mamakena mang kecek-kecek sere petualak nasu tertabusina sere inda bain-bainoni. Tersinggung ia. Nah godang mada hargani sere on sanari ni ya. Allah. Nda usangko dengan cepat na manggodang hargani sere. Betul kakak kia udah bunang kintu pasar manabusi sere ni ya. Tersinggung mentong kalaki. Angkon ne jago do ucapan ni ba. Nang kon se mangece-ece online ko. Tu alak-alak na sudong raso kini agit manabusi online. Nang kon se kece kon kehebatanmu tu alak na sumampu ya songon ko ima menjago perasaani. Mesido kon tuan murmais timbang rasa. Sedih deruai ilalaya pala ucarito onon ima timbang rasai. Nang kon se carito on kecuali ita carito on misalnya tu sia litargib supaya dia senang. Nah dong dontong nida epeng nia carito on mai sia mokahi suke iya ada nana perluan de pilih sia mana busi motor pada mendaftar mana busi kaplingan pada mendaftar carito on mai sia Madinah hidot mokahi sutergugah iya suke iya mendaftar suke iya umroh misalna ahwari wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis carito on tujuanna menggugah tola doi te ulang untuk sombong. Au butuh susehata wanggi dung copat-copat daw motto ngaboringin mari dia sumbayang au dung ni dup daw susehat bukan sombong aso harana na lembet tiya sungot ulang carito on tualak na copat ngot marsi keteketan do gorni adong idaho alak na surah mar sadokah carito on sadokahmu tujuan na aha untuk menggugah dia, untuk menembak hati-hati dia, membuka hidayah, membuka keranai ansohia au dung marsadokah do peyau dung marimpak do peyau dung mengaji Quran do peyau an sumatena ulala ya tenang da baulala au dung mengaji Quran do peyau sumatenang kulala sakali sapoken ukhotom kon ide pesuruh dong jauh ketenangan ni bukan mencari toon na sakhotom nai do suman dapat ketenangan gua muntong menombo nomor balik do dabo ibegi hode udah ni bor ngini angkang ubege deh na sumbayang tahajud mau udah punya mau pati ipa 12 rakaat nani ulang dokon napa 12 nai bo ulang dokon napa 12 nai. Jadi memakai emas dan perak. Bope adong epengmu anggo dunia honda tolai pakai haram merdosa. Anggo bejana
alat-alat rumah tangga, kecuali tong perhiasan. Anggo imam duk jelas mentong. Arana idokon Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaih, la tashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddah. Ulang kamu minum di gelas emas ataupun perak. Wala ta'kulu fi sihafihima. Ulang kau makan di piring keduanya. Bapak adong pinggan seremu. Ndak tola mangan di si pinggan sere. Fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Indah jiitai di dunia on. Dialak-alak anna sudong aturanna, atau barangkali dialak-alak anak kafir. Bagi mereka lah itu di dunia. Tapi anggo di ita di akhirat do di ita. Sere itong kinai uma di jia mailen jo di akhirat. Jadi ulang ko sedih ngarong sere mi duniaon mangkojar sere akhirat. Gorar do baya pergelangan no sujung nomor golang ning ruamu. Pakai tangan mi untuk berbuat baik. Di akhirat tong kinai ilentuan diho perhiasan sarugoi. Nah hebat tong sarugoi, mudah-mudahan masuk sarugoi tate. Wa idza ra'aita tamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Surah Ahmad Al-Insan. Wa idza ra'aita tamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Apabila iligin kau isodun nikmati berbagai macam kenikmatan ini, apabila engkau melihat di sana di dalam sorga berbagai macam nikmat kerajaan yang sangat besar, ido kau jarontai dari kenikmatan akhirat, ido prioritas utama tadi ginjang di dunia. Masuk kita niantu sorga adan, amin. Jannati adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'in wa libasuhum fiha harir. Jannatu adnin yadkhulunaha ilahin majalai surga adan, masuk kalau mak tu bagasanne. Diberilah perhiasan daripada gelang-gelang emas. Dan ini janjion do jauh mak golang-golang sere. Margolang sere hotong kinai. Nda songon sere duniaon. Jadi ala-ala na mengkojar akhirat, dia tidak pernah bersedih untuk tidak mendapatkan dunia. Aso tujuan akhirat isi mailan Allah Ta'ala jo perhiasan-perhiasan ini walu'lu'in mutiara-mutiara walibasuhum fiha harir, pakaian nilai isurun perpakaian nilai di dalamnya harir sudra, pakaian sudra ima pakaianmu di bagasan sarugo. Jadi emas dan peraki pakaian sarugo doi pulang pakai son ija dipakai ho usahaon sudah pot ko tu bagasan sarugo. Bahkan di dalam ayat yang lain selain surah Fatir, yutafu alaihim bisihapim min zahabin, diedarkan medialai piring-piring daripada emas, wa akwabin dan piala-piala, wa fiha ma tastahihil ampus, sudah di bahasan sarugoi hagiatmu di lehen Allah, wa talazzul a'yun hagiatmu di lehen Allah, termasuk kesedapan memandang di matamu, wa antum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Kokal di bagasan sudah giatmu di lehen Allah Ta'ala. Anggo songani giat ko giat nia ison sileheni giat mi sedi detong palagiat ko di giat nia ison ileheni me giat mi te palanga giat ko di ginjang di dunia umak giat niai sendia mintong giat ileheni giat mi. Jadi pala porwa me giat mi ilehen Allah giat nia do parjolo ti mana marzikiri pe pala porwa mi tolong Tuhan ko angkon na ingot mu do ya parjolo fazkuruni alkurukum, ingot kamu au so ingot ko.
ita manombo ang kunna dong magyot ta suita ingot Tuhan dong paksu adong pelala hogiot mungape susah ko ingot do Allah Ta'ala. Jadi orang-orang tua nami yang dimuliakan Allah inda tola ipake on teh inda tola ipake on mudah-mudahan masuk sarugo ita amin. Marsi tolong-tolongan kita tong kinai marsi sapaat-sapaat kon. Ana irkon nada binta wa adani rabbi azza wa jalla ayyudkhilal jannata min ummati 70,000 bighairi hisab wala azab ma'a kulli alfin 70,000 rahu Ahmad. Madung ijanjion Allah Ta'ala tu nabinta bahwa umat niaon akan masuk tu bagasan sarugo 70,000 alak tanpa hisab dan tidak disiksa. Tiap-tiap sadalak mensyafaatkan 70,000 alak. Riwayat Imam Ahmad. 70,000 alak ijanjion Allah tu Muhammadi masuk tu sarugo tanpa hisab. Tiap-tiap sada alak mensyafaatkan 70,000 alak. Riwayat Imam Ahmad walaupun berbeda pendapat ulama. Tapi pada ita paturut riwayat Imam Ahmad on sada alak sian 70,000 udah mensyafaatkan 70,000 alak. Anggo ngadut ko ngomong arti wibe. Ya betul udah sada alak pitu sian 70,000 makali 70,000. Indah pelot ko na udah. Memang nasi tutu moh memang nasib manasib mi. Masih padonok tu Muhammadi tapabahat marsolawat giot kita tu sunnah ni Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang tua nami ala nama mempergunakan bejana emas dan perak. Ipargunaon dia bejana emas dan perakon minumia ngun galas sere anda cari tu dah anda teh. Long majolo gelas sere naning momenoni. Taisoni mantong kajinai. Mangan nangudai ngun pinggan sere. Minum ko galas sere. Cendok mu sere. Bangkunai sere amang. Alladhi yashrabu fi aniyatil fiddati innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam rawahul Bukhari wa Muslim. Ala anna ujung mamake bejana sere sebenarnya dia adalah nadung mangisi boltok niai meyai aha emas nai pakai nai nangkin naro jahannam api neraka jahannam. Jadi indah toleta pakai. Jadi orang tua nami taulaki mulak kaji naon wala yajuzu fi ghairi daruratin li rajulin aw imra'atin. Tidak boleh kecuali darurah baik ia laki-laki dan perempuan isti'malu syai'in min awaniz zahabi wal fiddah, memakai apapun bejana atau cawan az-zahabi wal fiddah, emas dan perak. Dia ada baru tolai ia berhias dengan emas dan perak, tolai pakai tayang golak lai ulangi pakai sere on manom bodobo margonjong sere bayoi adong bagena martintin sere nda tolai tolak lai mamake sere kecuali perak anggo perak tolak te anggo sere nda tolak aso harana marusak tut sibuk nia lak lai ina mamake sereon sega sel-sel darah nia ibaen sereon. Makanya alak lain indah tolak mamakena ada baru tolak perhiasan. Andi kan mai pake pala keorja. Oh lari rayo. Jadi pakai dengan niat ahai, niat berhias lillah, bukan pamer. Allah. Ngembena adong ko puna ngamong ay onintong hope nang udah pala adong kalak na marsere urang ko sinis. Rade manombo kecek ni sere ni nak borui. Nasi tutu medongan. Nasonon me akarejo na mai pakaian ya. Ti adong tong ya puna. Sendia mai ben koi. Ulang goyak roa mudalak na marsere get ipakai ya.
Tai pakailah jangan berlebih dan lillah subhanahu wa ta'ala terutama ibagas. Ontong mulak munorjaan nela ni ama ngane pakai ni ibagas be. Lo jana bayoy manjalakina tai anggo ada bayoy inda unjungi dayai pakai daburune. Jadi orang tuangku yang dimuliakan Allah, zakati bope perhiasannya. Adong to zakat ni sere. Aitong kinai di masalah zakat do meta bahasi. Isti'malu syai'in min awaniz zahabi wal fiddah la fi a'lin wala fi syurbin, baik ia makan ataupun minum, wala ghairihima, ndai tola aso harana dia perhiasan akhirat. Di akhirat matong kinna ita pake imai sumar ibadah kita marjuang kita ilahin Allah taala ji ita tong kinnai kenikmatan akhirati. Mudah-mudahan nian masuk sarugo ita imaya. Tiadong rene janjian ni Allah bana si masuk sarugo. Melalui riwayat Imam Hakim, nda masuk sarugo anak baru naon bayo naon. Isme arbaun haqqun 'ala Allah alla yudkhila umul jannah. Adong opat nasu pantas Allah masukkan ke dalam surganya. Indah pantas dan indara Allah memasukkan itu bakasan sarugo. Indah dapotan ko sere umat na sadunan dan mutiara permatai. Wala yuziqahum na'imaha, mereka tidak mendapatkan nikmat surga. Padahal mai janjian jo sere nangkin, ta inde lentuan jo sere. Lentuan jo permata, inde lentuan jo mulkan kabira, istana yang besar, seluas langit dan bumi. Allah tidak mau memberi. Allah tidak dekatkan kau ke dalam surganya. Naudzubillah, ulang dotan kita nau paton. Nah pertama, mudu minu khamrin ala terus menerus minum khamar. Ala na mengkonsumsi khamar, na minum khamar. Allah dalam riwayat Imam Hakim la yudkhilahumullahu jannah, la yudkhilahumullahu jannah, na minum khamar dan sejenisnya. Barangkali mar ganja, mar sabu-sabu, imasan nari na luar biasa, termasuk di mandi dan tahun tanpa ita pungkiri. Masuk hati-hati tu paum putu dagana. Haruslah berhati-hati yang goon masona. Karena termasuk di tahun sarang. Alakna minum khamar. Mar tenggen-tenggen sampai matobang anggo nga masuk khamari, da masuk tuaki. Da tenangi ha. Maka Allah tidak memasukkan dia ke dalam surga kecuali dia tubat. Dan taubatnya diterima Allah. Au mau tubat ma gurunya, alhamdulillah indai pa indai ente ya iulaki iya be. Tapi yang kau diterima Tuhan. Tubatikan karejon tadi na menerima na udah Allah taala. Au na jolo dabo na sunun-sunun do karejongku, alhamdulillah ma tubat. Mai terima Tuhan mai yakni Allah taala do mai. Nda dong kewajiban di Allah taala menerima tubatmu. Harana aso na menerima tubati adalah giot-giot niat. Giot-giotnya sih imentong ibain syarat-syarat naik insyaallah diterima Allah. Ama syarat-syarat naik menyesali dosa yang sudah lewat. Baik matu jolomu dosa min sude. Ada pe meninggalkan maksiat na dompak ikarejo on sanari. Berjanji di hati-hati niba indayulakan be. Jijik ibatu maksiati pala ningot dosa ni bay songon neta kaji na jolo Roma di ati-ati niba di pikiran niba cemas senantiasa was-was ro di ati-ati niba kepikiran di pikiran niba takut luar biasa itando na tubat ni bay na itarimo ni Tuhan me na mangalir may tubat ni bay alak na minum khamar alhamdulillah anggo uma-umaon pot ngadongon antaya kon sudete unjung dais tu papangan mu khamar udah tubati ngoy haya hontong wallo wa lam je minutui gua mantahun tai matubat mengaji udah matubat Allah pasti mengampuni insyaallah diampuni Allah alakna minum khamar na paduana akilur riba alakna mangan riba alakna mangan riba riwayat Imam Hakim Allah tidak memasukkan dia ke dalam surganya dan nikmat ni sarugoi Allah tidak kasih. Alak na mangan riba, akilur riba, mangan riba iya. Bahkan hartuniai riba sampai sanari nai pangan nai tutup riba karena hasil riba. Maka Allah tidak akan memasukkan dia ke dalam surganya. Wala yuziqahum na'imaha, Allah tidak merasakan kepadanya nikmatnya kecuali tubat.
Ipe palai terima Allah, mudah-mudahan diterima Tuhan. Arana dosa satu manusia, dosa satu Allah letongi. Ada riba az-ziyadah. Adong tambana. Adong tambana. Marjulo-julo nomor sada sudah. Adong di penyambungan ni. Bona bahat teman jawab nana adong teh. Pokok nomor julo-julo nomor sada sudah. Nah. Olo baru pungutia. Ina bana jua mai long dodotan koi. Anggo tabusi iya tu bagas nia. Ya, itabusi ion nia tu ape ya nia. Ima sanari nai guris nia nia lain nia hasil ribai. Sudah nai pangan nia nariba masudei. Nah haram masudei. Ima akilur ribai. Adi riba az-ziyadah martamba. Adong tambana. Mama ngerti malak nang uday ulangi pangan be. Awun jungu pangan guru ni atubat maho. Pature ma ibamu, pature ma dirimu, hana unjungi karejo mi perbaikilah. Pot madung ipake pakaian nai ambung kon ma. Ambung kon ma pakaian nai sian. Sajadah nai nang uni do elama. Udon nai penajolo majikom nai ngun riba don guruan ni julu-julu nomor sada elama. Ulangi be majikom mu be. Kompor gas minggu ni dan guru ni lama idan tong komitmen naget berubah. Oh ina mela mada sudah guru ini yang betul baik. Makanannya yang haram, minumannya yang haram, pakaiannya yang haram, dibesarkan dia dari yang haram. Bagaimanalah dia akan diterima? Doa-doanya diijabah, indai terima Tuhan. Aso haranina haram, sanarina memuan ilala alak, pengadong jauh guru ben nasuhode ini indan tong. Disuruh diita yakin kepada Allah. Disuruh diita mendekatkan diri kepada Allah. Aso palai padonok tu Allah dalam masalah niba rodo solusi ii. Jadi ia dorong solusinya. Dadong isia jalan keluar angkon naya do. Seolah-olah ngadong Allah namalen solusi. Aso ngaraya padonok diri nia tu Allah. Jadi pala adong masalahmu sulang lari hongun dalan ni Tuhani tu sia do padonok. Olah silehnya solusi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Pala murmar takwai batu Tuhan ilan Allah jalan keluar. Ten bayahan ekonominku indah mangan nun anak kon be guru. Cobalah bertambah bertakwa kepada Allah. Pature jolo solatmu, mengaji ho. Ketumu sujud, ya Allah, lendiau. Oroma iben Tuhan, imai berproses. Paling tidak hati-hati ni bak nyaman, tenang menghadapi masalah. Tenang menghadapi masalah, indah cepat-cepat mencari jalan keluar na aram. Ilan Tuhan diiba ketenangan menghadapi masalah. Ida bo adalah hikmah ketakwaan ini. Ilan Tuhan diiba ketenangan menghadapi ujian, kesabaran di dalam kesulitan. Ilahnya terus, ta ilahnya jiba ketenangan, ilahnya jiba kesabaran. Wa may yattaqillah. Jadi manombo mapayah ilalaya madawi sing dope yang Tuhan. Iparalo ya buseng dope Tuhan. Madawi tinggang tanggan dong. Padahal semestina pala adong masalahmu lari doho menghadap Allah. Aso silehenia pelan-pelan, ketenangan, kesejukan menghadapi masalah. Ndak putus asa, tidak mencari jalan pintas, tenang koning Allah. Imelehin Tuhan jiiba. On namar masalah hidun namar ruanun bo. Nagok don namang uban masalah ison habo. Padonok matwallah taala. Sumur matenang ko manghadopi masalahi. Suni din to. Tenang menghadapi masalahi. Insyaallah momoy ba mendapatkan solusi. Bukan mencari jalan keluar. Nah supaya wa akilur riba ulang mangan riba. On manaman namar bangkit tongkinnya dari kiamat. Godang boltok nai botoh. Pat nai mana godang boltok nai. Nah ter uban-uban Quran nang udai. Ai man mangan riba ina auzubillah. Antak mai tirada memantakna. Ada pe wa akilu malal yatim, alak namangan hartonya anak yatim. Allah tidak masukkan ke dalam surga. Kalau adong hartanya anak yatim nei pangan mungai pe bagi ho ben ho wakna. Ben ho na tobangna.
Na adong do isi harta ni anak yatim ngai raho membagi harta pusakohi. Na angkon berharap masuk surga. So madung dijamin ataupun madung disampaikan Nabi dalam riwayat Imam Hakim alak namangan harta anak yatim. Semestinya kan nga harta na ipangan ibe. Do. Ibantu do maya anak yatimon. So harana ido maketenangan hidup nia. Kasih sayang nia lah. So harana ngadong be ayah nia na menyayangi ia. Nda dong be ayah nia na mencintai ia. Persikusandaran nia. Isi doma persikusandaran nia model-model udaon, uma-on sudah ido mah udah naik. Uak naik, medoma persikusandaran nia. Masuk anak yatimon kadang-kadang idokon kamu na payah paturion. Idokon kamu dogil-dogil. Padahal sebenarnya bukan na payah paturion indah benda dogil. So harana bisa jadi nda terkendalionia emosinia, bileruania tu dirinia. So ada na waktu di musojitan maro dongan-dongan niai, rabdot ayah nai markareta ia ngadu. Pikiran niai kacau. Dari bayar ning ruania menek do pening ruania. Pala boringin marmayam-mayam ya dongan-dongan nai. Maru ayah nai nasada. Jok kata mulak. Tinggal mabayang adong. Ima emosinya nga terkendalionia. Ima manombo sumomoya membantah. Momoya mangamuk, momoya buncut. So harar adong beban nia. Apalagi hari rayo. Adong beban nia. Makanya dibutuhkan kita sudah mencintai ia. Ulangi pangan harto naibe. Ma itambahan do ma agarihi. Ulangi foto-foto be do ma ilehen tu sia jalan keluar. Antong dong ayah ni be. Anak yatim. Dari alak na mencintai anak yatim. Alak na menyayangi anak yatim mai jamin Nabi on. Hajat-hajat nia dilehen Allah. Dimudahkan Allah kamu kesulitan nia paling cintai ia ma anak yatim. Jadi anak yatim ini angkon iolongan, icintaan, isayangan. Ima manomboyangkan ko bendogil na iya. Antung adong na paturiya ilalaya be. Jadi olongi anak yatim. May jamin Allah alak na mengolongi anak yatim mondot nabi tongkin nai bakasan sarugo. Mungkin di antara umat kon suri adong don najolo jebolan anak yatim. Lulusan anak yatim. Momo merdangol-dangol. Ada pena terakhir. Na terakhir wal aqu li walidai. Alak na durhaka tu orang tuana. Isi anak na durhaka tu orang tuana. Na membantah dot na durhaka tu orang tuana. Sampai mati ya. Lek goyak arwani orang tuanya tu sia. Allah la yudkhilahumullahu al-jannah. La yudkhilahumul jannah. Allah tidak memasukkan dia ke dalam surga. Alak na durhaka tu orang tuana. Baik secara perbuatannya, secara perkataannya, atau sikap niat, sifat niat terhadap orang tuanya, menyakiti orang tuanya, mengkasari orang tuanya, Allah jauhkanlah daripadanya surga. Ima supaya nama teni si Alqamah asme arana ngari do orang tuanya tu sia. Jadi naupaton masuk sarubon kecuali Allah mengampuni. Kita bahas be. Jadi mulak tu kajin tanang kinan la fi aklin wala fi syurbin wala ghairihima wa kama yahrumu istiqmalu ma dzukira yahrumu ittikhaduhu min ghairi istiqmalin fil asah. Sebagaimana diharamkan memakainya seperti apa yang disebutkan, haram juga menyimpannya min ghairi istiqmalin walaupun tanpa dipakai. Ngano pakai guru sendok serionnya pendapat yang paling asah. Tidak boleh menyimpan bope umat sendok sere. Apalagi kadang-kadang ngamar zakat ya teh. Dari bope adong nde serutola isimpan bejana emas dan perak. Ngabino tu adong. Senijio memakena mangsadurna dohot na lain, sebahagian perak, sebahagian sere atau itambal dohot sere.
inda tola di bagasan agama untuk perhiasan, pala adong di bagas tai. Jadi orang-orang tua nami yang dimuliakan Allah, ima hukumna. Jadi kesimpulanna, inda tola memakai bejana emas dan perak, baik laki-laki dan perempuan yang dipergunakan untuk alat-alat rumah tangga. Selanjutnya, paslun istiqmali alatis siwak. Mengunjungi kita kaji di awal najolo, tapi di dalam kitab lain. Pasal dalam memakai alat siwak, alat marsugi. Wa huwa min sunanil wudu, dia termasuk sunat-sunat wudu. Nah, marsugion termasuk sunat-sunat wudu. Balai taligin di dalam kitab bahwa marsugion ikarejoon sebelum mencuci tangan. Termasuk kia sunat-sunat wudu. Alang adik sunat-sunat ni wudu pala marwudu kita. Son dia insyaallah habis non imeta kaji. Termasuk mana marsugion? Termasuk mensyukuri air. Palai daudai ay kias syukurkan matu Allah. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura wal islam nura. Terima kasih ya Allah mailin ko baya dia aik nayas Islamun cahayo. Baru marniat manangudai mangkarejoon sunat-sunat wudu. Aku melaksanakan sunat-sunat wudu mar bismillah maho. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamadatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Awang ada petawa mangini be mar'auzu bar bismillah ko. Malim betu di mar bismillah amangnya bismillah ning musoni. Pokok nomor bismillah ko. Habis dung salo sedung ni baru marsugi oma. Baru marsugi. Sebagian ulama mendokon margosok gigi ipe termasuk. Habis ko margosok gigi, habis marsugi, basu matangan mujol. Tangan ibasu tolunoli. Dung ibasu tangan tolunoli, ado madung ni, may basu tangan tolunoli. Pertama nangkin mensyukuri air. Napaduana membaca auzu dan bismillah. Atau berniat sunat-sunat wudu. Membaca auzu dan bismillah. Baru dung ni bersugi. Dung salo semarsugi. Basuh tangan. Ulang jolo markumur na sumambasuh tangan. Salo saya tambasuh tangan baru mau markumur pakai 3 tangan. Sada tangan. Adong manombo dabo nomor kumur-kumuron 2 tangan. On sajo mabok. Ulang songoni bo pengaharam aso pertama mabahat tuay kenai inda lobas koy saon. Tedongan nay batangaikan do inda tola mubazir bo pe batangaikan. Ulang ban sa tong ember sakali membasuh muko. Tenaik pohonon no gurunya bo pe ek pohoni. ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. Nda tola mubazir bope baik pohonan ko manjawet saja do sada tangan do baen on kajinan kan robuseng mentong kinai sada tangan baen tu papangan. Ulang baen 2 tangan. Mabahat tu deh. Syukur maben nabahat aek. Sada tangan do. Baen tu papangan tolunoli. Kumur-kumur ambungkon. Baru memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Setelah baru maita masuk tu membasuh muko. Wajib marniat ketika sampai air tu muko. Tapi sunatna kita pasu mamukonta 3 kali. Bahan mangun ginjang tutoru. Sumangalir aiki. Ulang ko lupa membasuh mulai ngun pangkal supingon. Sampai pangkal rambut tempat tumbuh rambut sampai tuson tu daguan. Ima sita kaji na jolo manombo na susah sak dauduk niya. So ngani basuya janggut niya. Basuya so ngani mukonya. Salos. Ngani basunya so ni toru.
Ima guna nion. Jadi toru nion isangon angkon ni basu mu isangon. Ulang saja dia bain tu son. Hapuskan tu son. So suon na toru ni isangon jangguton. Pala ada bor ngadong janggut na suonaon. Suonaon. Majot mita kajion. Ulang basu ni on saja on termasuk depe anggota uduk ni toruon. Masuon tu son. Basu tu son. Ang iban ko saja tu son. Apalagi na marbusain do. Dado nga sa uduk mi. Itong kinay mambasumu kumay sita praktekkon. Jadi namar sugion min sunanil wudu, termasuk sunat-sunat wudu. Dianjurkan apabila kita berwudu bersugi. Wa yudlaku siwaku aidon ala ma yustaqu bihi min araqi wa nahwi. Dan diungkapkanlah siwak juga atas barang yang digunakan bersugi. Ima min araq, kayu araq. Kayu arok. Amuna ajion rangku dong dah mengoban kayu sugi teu mah. Kayu arok magwarni ite wa nahwihi. Marsugi. Makana ketika Fatimah najolo marsugi. Ida saini alim ada Fatimah bersugi. Muncul syair. Bianing Sayyidina Ali. Khuzaita ya'ud al-araki bi sya'riha. Ma khibta ya'ud al-araki araka. Lau kunta min ahli al-qital qataltuka. Ma faza minni ya siwaku siwaka. Syair ni Sayyidina Ali ketika idaya Fatimah marsugi, cimburu ya tu kayu sugi tertarsoni mada. Bianing ya wahai kayu sugi, beruntunglah engkau bisa menyentuh akan gigi yang sangat mulia, itulah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kau tidak takut ketika aku lihat kau wahai kayu sugi, bahwa kau sudah menggosok akan gigi istriku putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. On tidak sayang ni daun. Te kemuliaan ni kayu sugi. Lau kunta min ahli qital, sugarina tola hoi bunuh kayu sugi, qatal tu ka kubunuh kau. Akan kubunuh kau. Ma faza minni ya siwaku siwak. Tidak ada yang bisa mendekat kepada istriku. Pasti akan kubunuh kecuali engkau wahai kayu sugi nian to. Anggo kayu sugi sangajung atara lo ko nian to. Ada anak idai antong Fatimah menggosok-gosok bibirne. Ada anak menggosok-gosok kayu sugi on indai pun ne sajo. Pun manombo ni gosok nia dua maya. Gosok ya namun jolo sajo. Ndak sampai tu gigi gerahamnya. Sampai tu dia, sampai tu gigi gerahamnya. Engkau naya ada digosok. Pelan-pelan di ala saqafi halqihi, di langit-langitnya. Jadi pala adong kayu sugi, adong sapu tangan, ulang saja orgos. Sendiaro sesempurna ala saqafi halqihi, pelan-pelan wa ayyumirrahu ala saqafi halqihi imraran latifan wa ala qarasi atrasi. Pelan-pelan igosokkon kayu sugion langit-langit tenggorokan buat kayu sugi apuskan tu langit-langit tenggorokan harana dadah satani anti kuman ni langit-langit naik palan-palan wa ala qarasi adrasihi dan atas gigi gerahamnya pemasuk tu bagasan nun kanan gigi geraham sampai tu gigi geraham naik sudah sampai langit-langit naik pegosok do palagit manggosok pakai kayu sugi. Amun kana dong de kayu sugi ni nang udai manom boy kobet ko italokungi. Tungi kobet yang malua-malua be. Sa taon mani orgos kon niay. Ba sudah bosa sakali dongan. Anong manom bosoni. Jadi umak namar sugion dianjurkan. Palangadong kayu sugimu orgos kon sangaahan na kesat. Na mengikat di umai sapu tangan, abit karung, ulangi pun naik saja sampai langit-langit naik. Kalau italigin dihukum fikih, jadi dianjurkan wasiwaku mustahabun dianjurkan. Ada naon termasuk bikulli al termasuk min sunanil mursalin termasuk Nabi Ibrahim nadung marsugi Nabi Ismail nai lanjutkan tayalai
Pala italigin termasuk min sunanil mursalin. Masuk Nabi Ibrahim na marsugion. Dianjurkan kita bersugi fi kulli hal dalam setiap keadaan. Wala yukrahu tanzihan, dan dia tidak makruh tanzih. Illa ba'da zawali lis-shaim, kecuali setelah tergelincir matahari bagi orang puasa. Dialah alakna puasa makruh hukumna marsugi. Pardon au naqlan, puasa sunat atau puasa wajib. Tai makruh tanzih, adong tong makruhim dua, adong warna makruh tanzih, adong makruh tahrim. Ada di dokon makruh. Sebaiknya ulang. Pala makruh tanzih ikarejoon peinda mardosa, tai ilarang. Larangan yang tidak berdosa, imam makruh tanzih. Sena marsugi dung sumbayang asar. Get sumbayang asar ya marsugi iya, hukum na marsugi makruh. Bope puasa risinayan. Sebaiknya ulang. Tapi makruh tanzih inda jabat mardosa. Misalnya mangan kondot tangan kiri, on sajo mabo resoli. Makruh tai tanzih, dilarang tai makruh tanzih. Ade inda mardosa tai ilarang. Tai ulang baen. Arana adong adop. Minum jongjong dilarang, indah haram. Makruh tai makruh tanzih, indah makruh naha namar dosa. Marti dunang udai. Atau barangkali memakai baju horot tangan kiri, makruh tanzih, harana disunatkan mengkanan kanani. Masuk tu musajid kanan, memakai pakaian kanan, mangan kanan, memakai sandal naron kanan, keluar mun kamar mandi kanan, masuk do kiri. Keluar mun kamar mandi kanan, masuk kiri. Sunat mangkanan kan marudu kanan, na adong kanan na, adong tong nasudong kanan na. Muko kanan dah dongi, adong dah bona pamalim-malim kon. Saja mangun kanan parjolo. Indai sunat kon kanan ni aso mudah membasuhnya sekaligus. Setiap anggota uduk na mau membasuhnya sekaligus. Indai sunat kon kanan. Long kaget ninga-ningia. Teanggo kanan tong tangan kanan dia bisa sekaligus. Pat sekaligus ndarai. Maka dianjurkan sunat salam tu kanan, assalamualaikum warahmatullah. Dianjurkan diita at-tayamun mang kanan kanani. Mandai gule kanan ulang kiri. Menanggalkan pakaian kiri, menanggalkan solop kiri, keluar masjid kiri, masuk tu kamar mandi kiri, turun tu pasar kiri. Dianjurkan selain nangkinan adalah kiri. Ima adab, ima kemuliaani, ima keunggulan nyalakna menuntut ilmu. Ligin marsi tijur kiri. Makana Abu Yazid Al-Bustami unjungia soneta kaji najolo get ke menuntut ilmu. Pala idaya guru naon bope hebat ning kalai idaya marsi tujur tu arah kiblat mulak maya. Aso mulak ko ustaz, nah hebatan ilmu naon, dia tidak memakai adab ketika dia berludah. Aso ada nomor si tujuri adab kiblat. Umna soti kisajo pengaraya par guru nabe. Ima hebatna adapi ima napagodang napagodang harga ni ibadahi adab mang kanan kanani. Salo sa sumbayang sunat, sumbayang wajib, nat sumbayang sunat nangudai ketu kanan sotik. Marpindah sotik, ada nama ma'ruh palainda marpindah. Geser sotik, masalo sa sumbayang ma'rib, get sumbayang sunat umai, geser sotik tu kanan. Allah. Geser de sotik ulang leki si iba. Tujuan ay sunat kon igeser tu kanan. Mangan pakai tangan kanan, ibainya kiri, makruh tanzih, dilarang tai indah mardosa. So ni may anggota ligin di kita pun adong tong makruh tahrim, dilarang
Tapi bisa mendatangkan dosa dalam sebahagian keterangan. Misalnya solat sunat mutolak kok sehabis solat asar dilarang doi makruh tahrim sebaiknya ulang. Memang macam-macam makruhi. Ada untuk makruh na biasa. Ayo dokone deson illa ba'da zawalis lisaim. Tung tari gelincir matahari dia lakna puaso ulang be sugari be igosok ipon niba be dot papangan niba. Aso songoni imasidokon nabinta sallallahu alaihi wasallam la khuluqu min saim adiyabu indallahi min rihil miski. Bau mulut orang yang puasa di sisi Allah lebih harum daripada kasturi, lebih berharga daripada kasturi. Aktsaru thawaban indallah, lebih besar pahalanya bau mulut ni alakna puasoi. Sangajon tong na bau dah boy. Godang di pahalona umbahat di sisi Allah bau mulut ni alakna puasoi udai. Ben na bawon papangan ta mirrihil miski al matlub binahwi al jumu'ah. Godang pahalona bau papangan ni udai di bulan suci Ramadhani daripada memakai misik di hari Jumat. Kan dianjurkan kita memakai wangi-wangian pada hari Jumat udah. Godangan pahalona udai pala ke sembahyang Jumat pakai minyak wangi. Seuskus godang di pahalona godang harana anggo nabi kesenangannya minyak wangi. Jat adong minyak wangi na jawapan ruani nabi. Sugari papilion tu sia baju baru sa minyak wangi. Nah jawapan ruani nabi minyak wangi. Maka na hari Jumat udah isuruh mar minyak bungo ita. Nah godang mapahalona mar minyak bungo di hari Jumat. Godangan dope nilai ni bau ni papangan nialak di bulan suci Ramadan. Ini salah satu keterangannya. Au annahu 'indal malaikati atyabu min rihil miski 'indakum, atau bagi malaikat lebih harum bau mulut nialakna puasoi di sisi malaikat daripada miyak misik muyu gope uskus misik muyu miyak kasturi muyu anggo sugari ipadonok malaikati uskusan dope ila alalai baba nialakna puasoi. Maka na ulang igosok. Kecuali misal nantong nagit kay ba adong na perlu donok tualak. Radin tong manomboy ate angkon na adong na perlu donok tualak. Ramanya gonyega tualak terserah mai. Jadi orang tua tapi dasarnya setelah tergelincir matahari makruh ahagwarna makruh tanzih bau mulut orang yang puasa. Illa ba'da zawal, kecuali setelah tergelincir matahari makruh hukumnya menggosok papangan tadung tergelincir matahari. Baik ia puasa fardu, rontong puasa wajib, dia mai puasa Ramadan. Dope puasa wajib. Puasa nazar. Asalkan matuhanku lalu songon-songon marnazar mau puasa wajib mai. Dope puasa kifarat wajib mai. Puasa kifarat. Baik ia waktu haji atau kifarat zihar. Ada kifarat zihar isarupoon bayoi ada borunia dohot umaknia fisik nai. Misal nantong nai kawiniaon baru tulang nia kandung. Tentu adong kemiripan dot umaknia. Permennya kandung mantong nasadaro mentong dot umaknya. Jadi rupana aben adong mirip. Lomo-lomo ni bayoon sanga joda bo anggonya jabat ni damu komu dot parmatamu sanga jo ngadao sian umak ni entong. Mela do ilala lunguni boto anggoni darupomu. Arana mirip kura bodot umaknya. Imasi hari ngato alai sabaga sibe. Kecuali membayar kifarat. So may sarupoon niya pisik ni istri niya dohot ada baru niya dohot umak niya. Ingot-ingot ko na udah ampun naunjung do lomo-lomo ni udah itu sarupo do dabawi da jari-jari mudut jari-jari ni umak niya misalnya pisik nai do ba
Rome kiparat zihar. Puaso memerdekakan hamba meudai. Gua riadong hamba tabusi mak 30 juta. Nda lalu boto ini mu. Puasa udai 2 bulan berturut-turut. Pala hari pa 59 na orang sehat mau dah indah lalu ya botal. Sayang na 59 ni. Puasa 2 bulan berturut-turut. Tu bayoi. Anggonang udai tenang ko isi. Pala indah mengalehen makanan 60 orang miskin. Jadi dihukum hartanya 30 juta. Hukuman harta dialak naman zihar. Tidak terhukum dengan harta, hukum fisiknya. Lomah puasa marniang 60 hari. Indai hukum fisik naik, hukum mental naik. Buat mengalin panganon mentung tu 60 alak na miskin. Allah, doon ala salah do ko na udah bau sarupo onda tangannya da burung kulot lima ko na. Ameni uma iay kan no tu mantong bayoy dai. Jadi setiap lewat bayoy bisa jo mapantataan nya da borui. Masuk hukuman mental, hukuman harta, fisik dan mental. Puasa na wajib puasa kifarat, puasa nazar atau wala na haji tokin nai pala manasik haji ita. Alak lain ay saja do. Alak lain saja deh. Sarupo deh mangido mohop sekali naik. Suami istri silap kali di bulan Ramadan. Botal puasa nia lai harani kesilapan dia lai, maka na membayar kiparat bayoy deh. Anggonak bori na membayar kiparat tiai. Puasa na wajib Ita dolak layon membayarna. Ima zihar, bayar dia jolo kiparatnya. Atau kiparat sumpah. Puasa na wajib puasa nasar, puasa kifarat, puasa puasa arani sumpahnya, kiparat sumpah puasa na wajib puasa mangkodo. Dialak na tinggal puasa na wajib ikodo samampumu kodo. Ima sugari na pala meninggal nang uday ulang ko mangoban utang kodo. Kodohi. Ima puasa na wajib. Ada antong puasa sunat. Puasa sunat sekali setahun. Puasa Arafah sekali setahun ni. Puasa onom bulan Syawal mayai, ulang bain bulan Rabiul Awal ngadoi. Ada puasa sekali setahun. Puasa Asyura sekali setahun Puasa Arafah sekali setahun. Ada sekali sebulan. Puasa sekali sebulan. Dia puasa bid. Setiap 13, 14, 15. Setiap bulan Arab 13, 14, 15 puasa putih, puasa bulan tula, puasa terang. Wasiat ni Nabi itu Abu Hurairah. Adong na betul wasiat ni Abu Hurairah, wasiat ni Nabi itu Abu Hurairah. Nasi tinggalkan ni Nabi Hurairah seumur hidupnya. Semenjak Rasulullah mewasiatkan kepadaku, indah unjuk tinggalkan bening Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, kekasihku berwasiat kepadaku untuk tidak meninggalkan solat duha. Setelah Rasulullah mendokon natuau marwasiatia seumur hidupku ngaunjung tinggalkan sumbayang duha. Nah paduana wasiat ni Rasulullah tu Abu Hurairah, jangan tinggalkan Abu Hurairah solat witir. Ulang tinggalkan sumbayang witir. Semenjak idokon Rasulullah, apapun ceritanya, indonjung tinggalkan sumbayang witirnya. Nah togu diwasiat, nah patoluna puasalah 3 hari setiap bulan. Andigan tanggal 13, 14, 15 imane dokon puasa bid, puasa sekali sebulan. Adong puasa setahun sekali sapoken, puasa hari Sinayan, puasa hari Kamis. Dan sebaik-baik puasa sunat adalah puasa Daud. Puasa marbuko, puasa marbuko, puasa marbuko. Saja puasa setahun ini 180 hari. Iurak 30 hari bulan Ramadan. Saya ima puasamu, ima puasa Daud. Sadaik baik ni puasa Daud. Rado mai puasa Daud. Allah. Biar kupas puasa Daud ko orje samping mi. Allah. Ulang komangan, sulang botal. Jadi ima puasa sunat. Adong puasa na haram dan tidak sah. Dia puasa sada Syawal.
Ulang koget pamalim-malim kon au orang dolar 30 hari ini. Bo pesawal ning kamu no palanjut donnya. Haram don mardosa. Indah sah sumbaya puasa nai, indah sah puasa mi mardosa buseng do peho. Orang tong sada sawal alak namar situ tu dua alak mangan kon hoget puasa. Nama lobi mentong alim malim mina lobi do mai. Andi kan dope puasa sada 10 Zulhijjah. Hari raya Idul Adha. Ada pe hari tasyrik. Adong mandokon na tasrikon hari menjemur wallahu a'lam. So menjombur daging. Senari ditong nebain mutu kulkas. Nya adong kulkasmu. Hari raya oji iman napot daging kok bahat. Ben ko tu kulkas aman. Andi kan demi pamasakia bulan Rajab. Bisa, kentong kulkas ben ko. Anggo di Arab na jolo iji baen para-parana. Arane sudun milas. Ima hati ni unta ite pala ibu-ibu ajion, ua ajion. Oh ban jauh ati-ati ni untonia. Waktu mar kurban 10 Zulhijjah ibut kalai antung nai ati-ati nai. Ijom burialai. Allah, mapir imanggo sudun. Masih bentuan dialai. Adong di sudun musim panas. Jadi dagingi ibaen tu jia, ibaen tu para-parai, ijombur, sutahan. Arana alai bahat-bahat kali markurban rado 2 ambeng 3 ambeng sabagas saja mentung alai markurban bahat-bahat bisa sada lombu sabagas kita onde sa lombu sa kampung alai sendiri mai ibain mai arana alai umak kuat kali mangan daging arana alam daging tubuh ni alai di lehen Allah kekuatan dia alai beradaptasi dengan daging. Makana alai gok mangan daging. Ambengi sada do ipamasaki baru bain tujolo ni alai tinggal mangarek reki. Anggo tahun jad ambeng memang kekah mai. 200 mai undanganna. Igaor indanida. Seni manggo di tahun anggo yalayan jabat mangan daging kalai bahat-bahat nda darah tinggi alai nda darah tinggi mangan ambeng punya saudara tinggi gurunya ben najarangi benni deudai cuba biasa mangan ambeng aso harana alam ison inda alam ambeng do alam bulung gadung betul entong ima si bentuhan bahat bulung gadung aso imana cocok di ita di alam teropison. Anggo mangan daging bahat-bahat bisa jadi indah cocok. Ada anak dingin ngali bisa bertimbun lemak dan sebagainya. Wallahu a'lam. Pokoknya di tahun event Tuhan sayur bahat. Pabahat mangan sayur. Bope bahat ison suan-suanan ida nawar matian do ambeng. Anggo sudun ngarong panganonna. Pala kita tu sudun rome duhuti parobanya lai mar motor-motor. Olo kan. Dilati ambeng mesoni lumut-lumut na adong di hai. Di dia do di karak-karai mangolum alai nakuatan kali mangan daging jadi alai pala na ambengnya opat sabagas ijombur mai ijombur so sulang sego anggo ite ikulkas palangan nang uday na jolo ibolgang ko yung ibolgang ipasangkot iginjang itataringi olo pala guli bulung garung paturun talinai pala muap ma tarik mula imebe numpung-numpungin na jolo. Tinajarang tong mangan daging. Mangan manuk pinajarang do na jolo. Ang kung nabusin maburnong. Ngape sampai tu bagas niya ikoyok yakinan. Palangan mambunuh bisa ubat. Terternime palangan manyabi. Jadi madagingi, jadi alam dagingi nda alam ta alam sayur doita. Pabahat mamangan sayur, itu sehat kita ison. Pabahat mangan sayur, anak fisik tama beradaptasi dengan sayur. Alai mulai gun menek mamangan daging kalai sehingga tubuhnya alai madung beradaptasi doh dagingi maaman. Jadi ima orang-orang tuangku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ima puasa sekali, adong puasa haram. Adong puasa haram taisah. May haram taisah. Puasa anak borui nasi patola ni bayoy. Au puasa au ning umai. Ulang ko puasa ning udai. Ulang larang-larang au do mambenau tu sarugon ya. Ulang ko puasa ning udai. Puasa daunnya indah sah puasa mi. Sah puasa mi. Sah tay mardosa ho. Ay mai. Puasa na haram tay sah. Adong puasa na wajib, puasa na sunat, adong puasa na haram.
Jadi orang-orang tuangku na dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ning ruangku tertersayma. Wa huwa as-siwak. Dan dia bersugi ini fi thalathati mawadi'a asyaddu istihbaban. Adong tulu tempatna sangat dianjurkan bersugi. Minta botome. Tapi mudah-mudahan di poken naro kita lanjutkan pengajian tahun. Jadi kita pema mudah-mudahan masuk sarugo kita padao mana menghalang-halangi kita masuk tu bagasan sarugo olo tapadao ma na menghalang-halangi kita masuk tu bagasan sarugo termasuk menangkinan menangkinan naupat mocomi na minum khamar alak na minum khamar isidope alak na mangan riba padua na patoluna alak na mangan hartonya anak yatim paupatna nadurhaka tu kedua orang tuana. Dalam riwayat Imam Hakim idokon nabinta Allah tidak memasukkan dia ke dalam sorga, bahkan kenikmatan sorga itu tidak akan Allah berikan kepadanya. Na'udzubillah. Mudah-mudahan hati-hati tahun senantiasa bersyukur dan bersabar, senantiasa kita bertaubat kepada Allah, tapature ma amal ibadah ta sebaik-baikna, arana amal ibadahi imaya harton tayuma. On sude ne ta miliki on, sude ne miliki mi nangkan italus kon kalak metong kinai ngon ko sude. Allah tolu lapis kopeni maya harto ngamar siap ko biya mete. Mudah-mudahan ya amin ya rabbal alamin. Ada baru Imam Mujirak lai inga mau ngah? Nda siar warnai. Ita do alak layon. Saru podot de. Saru podot rujuk kan alak lai pun ada. Zihar, tolak, rujuk, nikah ita do sudai. Oh, menikahi ita do, merujuki pe ita do. Mentolak pe ita. Menzihar pe ita. Ita do. Jadi yang gua ada baru intong isarup iya puji-puji iya bayoi ngana mo ngai. Alak lai do hukum nai anggo taligin dipikir. Tolak lai do. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا هادي المضلين ويا راحم المذنبين ويا مقيم ثرات العاثرين ارحمنا عبادك ذا الخطر العظيم والمسلمين كلهم أجمعين واجعلنا من الأخيار المرزوقين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع يا أرحم الراحمين اللهم يا الله kami memohon kepadamu ya Allah saudari kami anak kami Ahmad Andi Mustafa semoga diluluskan dan dimudahkan untuk menjawab ujiannya ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin luluskan dah dia ya Allah mudahkanlah urusannya ya Arhamar Rahimin kami memohon kepadamu dengan rahmatmu ya Allah dengan rahmatmu ya Rahim dikabulkanlah hajat anak kami yang bernama Nur Atikah
untuk mendapatkan tempat yang sesuai dengan profesinya di dalam pekerjaannya ya Arhamar Rahimin. Mudahkanlah ya Arhamar Rahimin hajat dan niat-niat mencari pekerjaan ini ya Arhamar Rahimin. Kami memohon kepadamu ya Allah yang bernama Mukhlis bin Mustafa, disehatkan, dicabut, diangkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kekuatan ya Arhamar Rahimin. Kami memohon kepadamu ya Allah ya Arhamar Rahimin yang bernama Sarah Rizki Siregar yang sedang sakit ya Arhamar Rahimin, sembuhkanlah dia ya Allah, sehatkanlah dia ya Allah agar dia bisa kuliah ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin, kami memohon kepadamu ya Allah yang bernama anak kami Dzulkarnain Fakhrul Razi ya Siddiqul Amin, ya Siddiqul Amin, diberkahi usahanya, tercapai cita-citanya di dalam ridhamu ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.